अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 11 के हवाले से है कि जिसका आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। कि ये लोग आपके पास आएंगे और आकर अपने उज़र पेश करेंगे। जब आप इनके पास चले गए तो कह दीजिए कि तुम अपने उज़र पेश ना करो, हम तुम्हारी तस्दीक नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने तुम्हारे बारे में हमें ख़बर दे दी है। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, कि अल्लाह वो भी जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो दिलों के राज़ों को जानने वाला है। पारे के आगाज़ में अपनी ही गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मुख्तलिफ बहानों का तज़किरा और पारे के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ाहिर व बातिन से खूब वाकिफ़ होने का तज़किरा हमारे लिए ये पैगाम रखता है कि माजी की गलतियों को ज़बान के अल्फाज से मुख्तलिफ हीलों से बहानों से रेज़ करने की बजाय अपने अमल से साफ़ कीजिए और अपने अमल से साफ़ करने की कोशिश कीजिए। खूबसूरत नीयत के साथ अमल जितना खूबसूरत हुआ करता है, अल्लाह ताला अमल करने वाले को अपना बना लिया करते हैं। आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि वो कौन से आमाल हैं जिनसे अल्लाह ताला इंसान को अपना बना लिया करते हैं और वो कौन से आमाल हैं जिनसे इंसान अल्लाह के ताल्लुक़ से महरूम हो जाता है। तो अपना बनाने वाले आमाल में से पहला अमल सदका व खैरात करना। सूरह तौबा की आयत नंबर 99 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वयत्तखिदु मा युनफिकु क़ुरबातिन इंदल्लाह व सलावातिर रसूल अला इन्नहा क़ुरबतुल लहुम सयुदखिलुहुमुल्लाहु फ़ी रहमतिही इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, कि जो कुछ खर्च करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़ुर्ब का ज़रिया है और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का ज़रिया है। तो इसलिए इंसान जो भी खर्च करेगा इससे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को अपने करीब कर लेंगे। और दूसरी चीज़ पक्की और सच्ची तौबा करना, इससे भी इंसान अल्लाह के करीब होता है। सूरह तौबा की आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम यअलमु अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादी, क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल करने वाला है। व यअख़ुज़ुस सदक़ात, और अल्लाह ताला सदक़ात को कबूल करने वाला है। व अन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। और इसी तरह सूरह तौबा की आयत नंबर 118 में फरमाया, सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम, कि अल्लाह ताला ने यहाँ उन 3 सहाबा का तज़किरा फरमाया है जो ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे, कि उन्होंने तौबा की, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। लेकिन उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी तौबा के लिए, बाकी लोग जो मुनाफिकीन थे उन्होंने अपने झूठे उज़र घड़ कर अल्लाह के रसूल के सामने पेश कर दिए और उन्हें माफ़ी मिल गई। लेकिन इन 3 सहाबा ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक सच को इख्तियार किया और सच्चाई के दामन को नहीं छोड़ा, तो इन पे वक्ती तौर पे तकलीफ़ तो ज़रूर आई, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल फरमा दिया। और इसी तरह तीसरा काम जो इंसान को अल्लाह के करीब करता है वो नेक अमल का इख्तियार करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, कि कह दीजिए कि तुम अमल करो, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल तुम्हारे अमल को देख लेंगे। यानी तौबा करने के बाद तौबा सिर्फ ये नहीं है कि ज़बानी कलामी ये कह दो कि जी वो जो गलती हो गई थी वो बस दोबारा नहीं होगी, वो गलती से हो गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया। नहीं, इंसान से जब कहीं गलती हो जाए, कोताही हो जाए, तो फिर अपने अमल से साबित करे कि वो गलती थी और उसे छोड़ दिया है, अब दोबारा उसके करीब नहीं आऊँगा। तो जब इंसान अपने अमल, अपने किरदार से साबित करता है कि उसने अपनी इस्लाह कर ली है, तो यकीनन वो अल्लाह के करीब हो जाता है। और चौथा काम जो अल्लाह का क़ुर्ब देने वाला है वो तहारत और पाकीज़गी इख्तियार करना है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला
خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو طہارت اور پاکیزگی کا اختیار کرنا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ اہل قباء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اپنے ظاہر کو پاک رکھنا، اپنے باطن کو پاک رکھنا، اپنے دل کو شرک سے بچانا، نفرت سے بچانا، حسد سے بچانا، کدورتوں نفرتوں سے اپنے دل کو بھی صاف رکھنا، اور اپنے ظاہر کو، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، جہاں رہ رہے ہیں وہاں اس جگہ کو، اپنے ماحول کو، تو ان ساری چیزوں کو پاک رکھنا یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین پر ایمان لانا یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، مومنوں کو بشارت سنا دیجئے۔ کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کی، جنت کی، کامیابی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کس چیز کی خوشخبری، تو ہر اچھی چیز کی بشارت اور خوشخبری انہیں سنا دیجئے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی، اور اہل ایمان کو نجات دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے ذرائع میں سے چھٹا ذریعہ دین کو سمجھنا اور اسے پھیلانا۔ دین کو سمجھنا، پہلے اس کی فقاہت حاصل کرنا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ اہل ایمان سارے کے سارے تو نہیں جا سکتے کہ جا کے وہ علم حاصل کریں اور سیکھیں، لیکن فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو ان میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو جائے دین کی فقاہت حاصل کرے، اور پھر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، جب واپس آئیں تو پھر وہ اپنی قوم کو بھی ڈرانے والے اور قوم کو بھی تبلیغ کرنے والے ہوں۔ تو دین کا سیکھنا، دین کی فقاہت حاصل کرنا یہ بڑا عظیم کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے مال دیتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے عہدہ اور منصب دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے حسن و جمال سے نواز دیتے ہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتواں کام اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ بڑا عجیب معاملہ بھی ہے کہ دنیا میں انسان جس چیز سے جتنا ڈرتا ہے اس سے دور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے انسان جتنا ڈرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 63 میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ اور آٹھویں چیز جو اللہ کے قریب کرنے والی ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا اور قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور شفا آ گئی ہے ان بیماریوں سے جو سینوں کی بیماریاں ہیں۔ اور یہ قرآن مجید سینوں کی بیماریوں، ظاہری بیماریوں، روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کے بھیجا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح فرمایا کہ یہ ہدایت ہے اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ تو اس قرآن کے ساتھ جو بندہ جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی رسی ہے، اور جو اس کو مضبوطی سے تھامتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور نویں چیز اللہ پر توکل رکھنا، اللہ پر توکل کرتے رہنا۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، تو اس پر توکل کرو اگر تم فرمانبردار ہو، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اللہ کی بات مانتے ہو تو پھر اللہ پر توکل کرو۔ اور 10ویں چیز
कसरत से दुआ करना, अल्लाह ताला से दुआ करते रहना, मांगते रहना। सूरह यूनुस में आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमाते हैं रब्बना ला तजालना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह के बंदे क्या दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें जालिम लोगों के लिए फितना और आजमाइश न बना, वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, और अपनी रहमत के साथ हमें काफिर लोगों से नजात अता फरमा, उनसे बचाए रखना। और इसी तरह 11वीं चीज़ सिद्क़े दिल से आहोजारी करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना, आंसू बहाना। कौन है जिससे गुनाह नहीं होता, कौन है जिससे जुर्म नहीं होता, कौन है जिससे गलती नहीं हो जाती, कोताही नहीं हो जाती, लेकिन इस गलती के बाद जो बंदा अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है और अपने आंसू बहाता है, कभी मुनफाइल हो के गुनाहों पे रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये कतरा तेरा। एक आंसू का कतरा अल्लाह की जहन्नम की आग को ठंडा करने के लिए काफ़ी है। जब इंसान की आंख से निकलता है तो अल्लाह ताला इसके लिए जहन्नम की आग हराम कर देते हैं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फलौला कानत क़रियतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस। यहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने बतौर मिसाल पेश किया कि कोई भी कौम जब वो ईमान लाई तो उसके ईमान ने उसे फ़ायदा नहीं दिया, क्योंकि वो वक्त गुजरने के बाद ईमान लाती थी। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जब उन्होंने देखा कि अल्लाह का अजाब आ रहा है और अल्लाह की पकड़ आने वाली है, अल्लाह के पैगंबर तो यहाँ से चले गए हैं, निकल गए हैं, तो वो डर गए और फिर सारे जमा हुए और गिरिया जारी की और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो वो बतौर मिसाल हमारे सामने पेश किया गया कि हम भी अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले, गुनाहों को छोड़ने वाले बन जाएं। और इसी तरह 12वीं चीज़ अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करना, इस्तिग़फ़ार करना। सूरह हूद की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, कि तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो, फिर तौबा करो उसकी तरफ। युमत्तिअकुम मताअन हसना इला अजलिम मुसम्मा, एक वक्त तक अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन फ़ायदा अता फरमाएंगे। और इसी तरह ये तो वो काम हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब करने वाले हैं। अब आइए उन कामों की तरफ जो इंसान को अल्लाह से दूर करने वाले हैं, अल्लाह की रहमत से दूर करते हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को कमज़ोर करने वाले हैं। तो उन कामों में से पहला काम है शिर्क करना, और ये वो बड़ा जुर्म है कि जो सबसे ज़्यादा बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक़ को ख़त्म करने वाला है। सूरह तौबा की आयत नंबर 113 और 114 में अल्लाह ताला फरमाते हैं मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकीन, कि ना तो किसी नबी के लिए जायज़ है और ना ही अहले ईमान के लिए कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से मदद और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें। वलौ कानू उली क़ुरबा, अगरचे वो उनके रिश्तेदारी क्यों ना हो, रिश्तेदारी क्यों ना हो, बाप ही क्यों ना हो, माँ ही क्यों ना हो, बेटा ही क्यों ना हो, भाई ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो शिर्क की हालत में इस दुनिया से चले गए तो अल्लाह ताला इस बात से मना कर रहे हैं कि तुम ऐसे मुशरिकीन के लिए अल्लाह से माफ़ी नहीं मांग सकते, तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते उनके लिए। और इसी तरह दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ा जुर्म है और इंसान को अल्लाह से और अपने खालिक व मालिक से दूर करने वाली चीज़ है, वो कुफ़र का इर्तिकाब करना है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीम, कि वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया उनके लिए खोलता हुआ पानी है पीने के लिए, व अज़ाबुन अलीम, और दर्दनाक अज़ाब है, बिमा कानू यकफुरून, इस वजह से कि वो अल्लाह के साथ कुफ़र करने वाले हैं, अल्लाह का इनकार करने वाले हैं। और तीसरी चीज़ आखिरत का इनकार करना, आखिरत के इनकार से भी इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, कि वो लोग जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, जो आखिरत की उम्मीद नहीं रखते, वरदू बिल हयात दुनिया, और वो दुनिया की ज़िंदगी पे ही राज़ी हो गए हैं, वतमअन्नु बिहा, उस पे मुतमईन हो गए हैं, वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, और वो हमारी आयतों से, हमारे अहकामात से गाफिल हैं, उलाइका मअवाहुमुन नार, ये वो लोग हैं कि इनका ठिकाना आग है, बिमा कानू यक्सिबून, इस वजह से कि जो ये अमल करते हैं, जो ये कमाते हैं, तो इनके हाथों की कमाई की वजह से इनके लिए सज़ा जो है वो आग की सज़ा तैयार है। और इसी तरह चौथी चीज़ अल्लाह पर झूठ बांधना, ये भी इंसान को अपने खालिक व मालिक से दूर कर देता है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ्लिहून, आप कह दीजिए कि वो लोग जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो। मैं और आप भी देखें, कहीं हम दीन के नाम पे झूठ तो नहीं बोलते, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि अपनी तरफ से कही हुई बात, अपनी बात, अपना माफी ज़मीर बयान करके हम ये कह दें अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है,
اسے اللہ کی طرف منسوب کر دینا، اسے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دینا، تو یہ اللہ سے دور کرنے والی بات ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ جو میرے ذمے کو جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح پانچویں چیز، وقت سے پہلے توبہ نہ کرنا، یعنی جب توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے توبہ نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 91، 92 اور 93 میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کو غرق کیا گیا اور وہ غرق ہونے لگے تو اس وقت انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اب وقت چونکہ گزر چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا، الآن وقد عصیت قبل، کیا اب ایمان لاتے ہو اور اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے رہے، وکنت من المفسدین، اور فساد کرنے والوں میں سے رہے، تو آج تمہیں اب یہ نجات ملنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کی قرب کا باعث ہیں، جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو کمزور کرتے ہیں، جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کی رحمت کے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔